41 daw isa. Alpos. Boss, Mamala. Pala, Suelo. Hello, Maklag. Vlog, Apaw. Bila. So, number 9 tanong. Ha? Sakto na 5. Pangalawa, yung ang 12. Technical to ah. Ayun, ito papasok. Hindi na yun, mataba. Ano yung makita mo? 41,000 ang pagkakot. Hoy! Hoy! Wala uniform! Siya yung first 5 mo. Uniform ka, technical ka. First 5. Technical ka, wala uniform. Siya yung first 5 mo. Hindi mo na. Hindi pwedeng ganyan. Ha? Paano ba? First 5 na Pre. Sa kanila meron isang walang uniform. Mahihilo manunod sa akin. Hindi na ito lang. May uniform yan, di ba? Short sila eh. May shirt yun. May short sila eh. Tawagin mo shirt eh. Hoy. Hoy, tawagin mo shirt. First 5. First 5. Arche! First 5. Oh, first 5 ng ano? Suns. Che! First 5 Suns. Jersey number 15, Pamala. Toy! Che! Toy! First 5 nyo. Suelo. First 5 nyo. Jersey number 13, Lumaglag. Ano referee dito? Jersey number 16, First 5 nyo. Ha? Wala yung uniform dyan. Jersey number 9, Apal. Yung matanggal. Naglaro na yun eh. Laro na itong mga... Diba, ano natin, pag naglaro na, kasi ano yan eh, kung magkakatrabaho, uniform yan eh. No uniform, no entry. Ay, ganyan. Sayang, work pa naman. Ang palaman. Babalakas ko. Hoy, Mayor! Mayor! Ari! Oh, nakalaro na sila ng una. Sino? Tan, si Radtan. Ano si Radtan? Si Radtan, ano? Makairap. Ha? Radtan, Makairap. Perat, Oh. Kanasan sa dagat. Dalawa pa. Si... Uboy, matangkad. Ha? si Ibre. Ay, si De La Cruz, De La Cruz. De La Cruz. Isa pa. Oh, dia, di Guzman. Sir, insert yung jersey natin, sir. Insert na para makita naman. Ano yung phone ha? First starter tayo. Laking siya natin. Jason, insert ang ano. Chelo, insert yung jersey. Matindi ng power mo siya, no? Big boy. Papalit. Ayan. Suns tayo ha. Starter, Suns. Tila. Apel. Makaira. Magandang dami. Tan. Wala. Tan. Tan. Alcos, Rodrigo. Suabila. Suapaw. Wala. Bola! Makaira, Rodrigo. Dorotan. Patay! Rotan! Ito. 5-2. Kabayan si Rotan. Apa? 3.
points, tapaw. 2 points. 50. 2 points lang, stepping. Bakayan, dribbling na ball. Puntan. Careful talaga. Goal. Alco. Suelo. Alco. Dua-dua. 3 seconds. Violation guys. Suelo. Rut. Sunod-sunod ba? Bakayan, dribbling na ball. Wapo. Bakayan. Pan. Alco, dribbling na ball. Dua-dua. 12. Foul. Number 4 ball daw. Number 4. De Guzman. 4. Tan. Dalawang 4. May problema. Si Tan siya. Tan. Bulan na kalaban. Yung magtatago. Sa kabila. Auto. Basta. Yani. Aira. Oh, gini. Short goal. Irap. Masaela. 4-26. Score. Aku. Suela. Kelo. 2 points. 4-28. 12-8. Remaining time 5 minutes. 16 seconds. Makaira. Yun o. Red team. Makaira. Foul. Lumaglag. Lumagwag. First personal foul. First team foul. Hoy, lumaglag. Ayusin mo. 14 seconds shot clock. 10 seconds. 5. Bumawi ako sa lumaglag. Pagalitan mo. 3 seconds. Pagalitan mo. Nakabawi na sana. Oh! Alco. Neanderthal. Remaining time 4 minutes. Hoy, Kimal, ayusin mo!
Lakas, alerta. Puro 3 points ako. Bumawi, bumawi! Bumawi. Bulat, bulat! Sige, tatlo! Dalawa, dalawa! Kamali niya. Galing. Makaira. Makaera. Solo. Danilo, ano ba nagkakaroon doon? Danilo. Remaining time 3 minutes 10 seconds. Score 17-10 in favor of Rian. Patay na naman. Banda. Last stop. Score 10-17. Remaining time 4 minutes 20 seconds. Nice, 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 nice! Games na naman. Gawa na. Puro gula-gula eh. Hindi ang laro ngayon, kahit isang points lang. Sasaw-saw na lang eh. Kaya Makaera dribbling the ball. Sultan. Ipit. Wala. Bukol. Sultan. 3 seconds. 3 seconds, stand. 3 seconds sila dalawa sa ilalim. Dalawa eh. Tinatao-tao. Remaining time 4 minutes. The first quarter. Apo. Rosa. Ten. 9-10-10. Apo. Tira, tira, tira! Score 19-10. Remaining time 1 minute 22 seconds. Makaera dribbling the ball. Reward niyo ano? Ang 15 seconds after. Mr. Lumagla. 2 points by Lumagla. Kala ko mawawala pa eh. 1 minute. Pumasok na tayo lang yun ako. Warning pa. Ilan ang ano yun? Flash nun? May flash ba yan? Maganda wala nang flash yun. Luritsa, 15 seconds shot clock. Dito sa ano yung Makaera. Foul. number 9, Abila. Number 9, Avila, walang pa. 2 fouls pa. Abila first personal foul ah. Avila personal foul, second team foul. 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 Lumaglag pare, lumaglag. Lumaglag. Makakuha ka ng foul. Lumaglag, dalawa ng foul ah. 2 personal foul, lumaglag. Tatlo. Dilikit pa. Dalawa yun. Pasok. Ay, isa pa. Isa pa. Pasok, pasok. 31 seconds. 23 tayo ah. 23. Wala ah. Ito pa rin. Nice, man! Last shot! Mata, mata! Tatlo, tatlo, tatlo! 20. Uy, binali. Pinali ng Makaera. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Score 22-12 ah. The score 22. Dessert. Dito lang natin yung patatlo.
Babala. Zero mo na lang yun. Jersey insert. Zero mo na lang din. Zero, tapos zero. Casilla. Dribbling the ball. Line ball. Zero apelyido, zero number. Foul. Kasyong, Paul. Kasyong? Oo. Kasyong, Paul. Number 4. Tuman. Number 4. Kasyong. Wala. Abante! Yun, pumasok pa kayo. Kasi yan. Casilla. Oh! Pol! Pol! Kunin bola, Pol! Pol! Bola, Pol! Bola! Casilla. Nice, nice, Pol! Bola, bola! Dalawa kayo! Kasyong ka sara. Kasara tayo. Ball. Still ball. Oh, wala, wala! Pol! Diretso, Pol! Pisan, pisan! Kasyong, palay gulang. Hey! Abere. Yun. Lakas mong gulang yan sa ulan. Lakas mong laro mo yan siya. Ganyan. Ang gano'n na kayo no. Astro. Oh, dipinsa! Dipinsa! Ilalim, ilalim! Okay, bola, Pol! Pol, kunin mo! Abere. Casilla. Sambal. Nice. Bobo. Bobo ko! Juan. Yan. Pakulo. 25-12. 25-12. Pamala. Bila, dipinsa lang, dipinsa lang! Okay, taas kamay! Taas kamay! Hey! Foul. Number 19. First personal foul. October. Screen, screen, guys, First screen! take foul. Buka lang. Po. Pasok ka, Calmares. Cameraman tayo. Number 4. Pasok, 20 na. Pasok. Pasok ulit. Pasok pa rin. Bola, 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 bola! 10-25 ha. Traveling. Oh, taas kamay ha, taas kamay! Taas kamay ha! Dalawa ka. Okay, takbo, takbo, sige, takbo! Okay, balik, ball! Foul! Win na po. Foul! Ginawin ganun. Ilan kayo, tiro, tiro! Pre, stop, pre! 25-16. 25-16. Tignan
Yan na lang yung scoreboard natin ha. Balik dyan. Siyempre, kasilyan. Australia. First person. Still at the personal foul. Second, play foul. Sigari po tayo. Lakas manggulang! Kasilyan. Lagi-liyap sigari na yung pusa yun. Dito magpasok ay Kasongson. 27-18. 27-18, Basensi. Number 4, Kasinyara. Hoy, bola! Bola! Mahirap talaga. 27-20. 27-20. 5 minutes to the second. Score 27-20. 15 seconds after. Sipag di aso. Aso niya yung bagay niya. Tewag na. Okay, second quarter na tayo pre. Kanina time out sila. Toy, mag-shoot. Order po na. Time out dito pag-shoot. Basensi. 15 seconds after. Taas kamay! Taas kamay! Miami. Babala. 22. Score 27-22. In favor of Indiana. Ito sana ito eh. Ano ko dito sure pag ano kasi lang. 15 seconds after. Rainbow. 10 seconds shot clock. 10 seconds ha. 7. Ganda. Uy, asyong. Asyon. The point. First speed. Score 47-24. Marcelo dribbling the ball. Thirteen seconds shot clock. Opo. Jacobo. Wala. Biri. 2 points. Good. Coach Montoy. Remaining time 2 minutes. Coach Montoy. 42 seconds. Oh, box out! Nice! Okay, taas kamay! Wala! Taas kamay! Babala. $29-26. Score 29-26. Marcelo.
15 seconds shot clock. Okay, 3 Casillas. Second personal foul. Third team foul. Remaining time 1 minute 40 seconds. Oh, taas kamay ha! Going up it. Score 29-28 Sana lang ha. in favor of Myanmar. 29-28. Dalawa! Foul! Score. Play ball na. Lamang na tayo, isa. Next time 50 seconds. Forty seconds. Yun na! Isa pa! Kasambal. Pasok bala. 2 more. Pasok bala. 27. 14. 15 seconds. 13. Babala. Okay, basta, bilis! Ilan po, 3 score! 3 score, 3 score! 3, 2, Counter, 3 points. 3. Casillas, 3 points siya. Casillas. Casillas, 3 points. Sinyares. Wala. Nice, nice. Ano yan? 15. Yan, Paul? Bala! Power. Bala! 10. Domingo. Makaira. Defensive. Foul. Legal screen. 22. Apat. Seven. Hindi, ang foul 47. 47 foul. 47 foul. Di nakuha ni Rota. Number 4, dribbling the ball. Papedes. Yes, wala. Malas din. Makaira. Iba. Last score. 2-2. Rota. May point? 3 points by Rota. Score 39-32.
lang. Uy! Sayang. Nabot yung bala. Bala. Kaya nawala. Uy, nabot eh. Apaw. Number Benavides. Benavides. Tan. Kumakaera. 39-34 ha. 15 seconds shot clock. Hindi yun. Oriarte! Oriarte. Tingnan sa likod. Yeah. Bay, mag-break bay, wag sa likod bay. Sa tubakan. Huli! Sares. Anhorson. Ay. Oh. Basta siya pa eh. Dumaan sa leg niya. Ay, gano'n. May nutog eh. Anhorson! Ang maswerte. Benavides. Apaw. Apaw. Well done. Oriarte. Oriarte. 15 seconds shot clock. Benga. Pumunta eh. Hindi pumasok. Ano yung bola eh. Toy, asa ka na Toy? Oh, tayo bala. Gula ha. Remaining time, 4 minutes. 55 seconds in the third quarter. Makaira, break the ball. Dalawa lang oh. Apaw. Bala. Bala. Taris na, taris. Number 2. Ang nakaris. Sige lang. Hiningal lang kagad siya ano. Makaira, break the ball. 15 seconds shot clock. Hindi naman kasi istiyan mo. Sinyares. Sinyares. Pasok. Sinyares. Tama. Yeah. Tama daw, tama! Ay. Tama ko. Wala na, naibigay na. Pag-shot, time out na. Time out tayo. Pag Pag-shot. O, time out. Time out. Sinyares ha. Sinyares. Pasok. Dami, time out ha. Yeah, man. Ito, 49 tayo ha. 42 seconds. 15 seconds shot clock. Laking pala. Blocking foul. 20. Benavides. Number Benavides. 20.
First personal foul Benavides. Second team foul. Follow through. Masuk, mahirap. Masuk. 40. Dalawa pa lamang ng Suns. Idol, baba! Sana, di na makababa. Wala. Elisares. Munto yung, munto kumigil no. Apaw. Galing sumundo. Number 4 Tan. Tan ha. Second personal foul ha. Second personal foul. Sakto yun. Running time 2 minutes Marunong din naman 41 siya, marunong seconds. din talaga na ano eh. Nagkataon lang nung sa Indian team siya, halos Oh, 23. pilit yung laro niya. Magurin ko Wala. yung bola, no? Tornado, no? Galing Single dito mapik eh. No? Second foul number 23. Walang pasok ha. Wala na pasok. Ito 40 pa rin tayo ha. 40 pa rin tayo. Foul. Foul. Rodtan. Roll time. Galing na boss, hindi na. First personal foul ha. First personal foul. Third team foul. Third team foul. Galing labas. The score 42-40. Lamang Suns. Na. La. 42-40 pa rin tayo. Remaining time 2 minutes 18 seconds. Sinyaris Counter. pasok. Isara. Kanya. Oriente. Foul. Apaw. 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 Apaw na pa rin. Wala pa rin. Anong nangyari, Apaw? Walang practice. Pag-shot or dead So, ball. Ano? Suns. Pasok kay Tama. ito kay San. Apaw, dribble ka doon. Bala. Sinyaris. Sinyaris. San. 45-42. Tatlo. Okay, salamat. Remaining time 1 minute. Sana lang. Apaw. Violation. Running time tayo. 23. Fourth quarter, 5 minutes. Stop clock. Lamang na Miami. Lamang na Miami ha. Wabang nangyari. Baliktad na yan. Oh, lamang na Miami isa. 4, 3, 2, 1. In favor tayo ha. Lamang na Miami. One points lang. Fourth quarter tayo. Wala tayong jump ball. Miami tayo.
Lumabas. Ano yung rebound? Sarap ang dribble ni Abiri. Pasila. Wala. Pake pa. Foul. Buena pe. Buena pe. Buena pe. Buena po. First personal foul ha. First personal foul, first team foul. Meron best friend kami. Wala si... Andrein. Pasok. Forma sila. 47, 45. Pasok ang pa rin. Dalawang free throw, pasok. Kaitan. Lumaglag. Maglag, wala. Abela. Ang pasa yan. Sinakatras. Gasela. Skarte! Gasela. Tutol. Bigay. 15 seconds shot clock. Hindi sumimik yung ball papunta ka ibang game. Ten seconds. Oh, wala! Takal. Tira! Pagpasan. Nice, Paul! Foul. Sino? Umaglag. 15, lumaglag. Lumaglag, tatlo na yan ha. Maglag, tatlo ng foul. Pre, Ed. Tira! Piris. Wala. Mas Paul, rep! Right, Abela. Wala. Double Double foul foul. tayo ha. Hard ball, hard ball. Tan! Tatlo ka na tan ha. Double foul tayo. Tan! Bola na naman. Double foul tayo. Sita ng bola. Tatlo. Possession tayo, possession. Nasa taas yung bola. Ayun o. Ball possession. Kanino? Dito, Suns. Suns? Suns tayo, Suns. Sans ball. Bola lang kanina. Baser! Sabrin, sab. Foul. Foul rep. Ano yun? 31. Rodtan ha. Rodtan. Dalawa si Rodtan. Dalawa lang foul na Rodtan. Maglag. Wala. Wala. Tapik lang, malalaki. 50-45 ha. Score 54-5. Rodtan with the ball. Bola, Tan! By Tan. Ngayon, bola! Shot clock. Tira, lakay! Bang! Bang! 3 points by Casella. Gumana na. Tama eh. Suns. San. Kaya pa lang yun. San. Casella. Casella. Hey, Rico! Asyong ha.
Asyo. Number 41, Asyo. Second personal foul. Second personal foul. Warning for penalty. Warning for penalty na. Warning for penalty. Warning for Ay, penalty. lalim ha! Shooting yan, di ba? Shooting yun eh. Oh, lakay, lakay, lakay! Wala yun. Ulang lang. Foul. Number 4. Number 4, De Guzman. De Guzman. First personal foul. First personal foul. Third team foul. Remaining time 6 minutes 45 seconds. Ito mga refer na ito. Red card. Okay! Okay! Nice, 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 nice! Foul. Wala uniform niya. Pinapi. Binapi second personal foul. Counter 3 ah. Isa lang, isa lang! Ano gagawin? Nice, Tan! Red card. Stop. Pasok, pasok. 56-45. Pasok, pasok. Natuyag sa 45 ang Suns. Isa lang, isa, isa! 7-0 run. Mahigpit ang depensa. Oh, dalawa, dalawa! Ay, sayang. Pinasakad. Di, pero maganda. Malakas lang. Relax, relax, relax! Score 45-56 in favor of Miami. Bula, bula! Apple. Okay, taas na kamay, taas na kamay, Pag dead ball or foul. taas kamay! Dead ball or foul sa ba? Ah, sige na! Pag walang dead ball or foul. Pag dead ball or foul Ball, sa ball, ball, bula, bula, ball! 15 seconds shot clock. Oy, pasa, pasa! 10 seconds. Ipol! Nice ball, nice ball! Nice ball, penalty. nice ball! Penalty. Nice ball! Foul. Pinasya na 41. Rep. Stop. Tira ball, tira ball! Penalty tayo rin ha. Asyong third personal foul ha. Asham, third personal foul. Penalty tayo. Silyan. Wala. Substitution. One stop. Wala pa raw siya, wala pa siya. Mamaya daw. Pag na-shoot, Pag na-shoot, pag na-shoot. parang sinasab, di ba? Ah, parang. Pag na-shoot ha. Ayun. Stop, stop, stop. Pasok, pasok. Kasilyan, pasok yung isa. Nice. Pizza, pizza! Remaining time 5 minutes 32 Oh, seconds. 57-45. Sige, ball, ball! Sige, ball! Gitahan mo lang yan, ball! Hindi pa nagkabutas ang fans. Nalalaga eh. Wala pa rin. Foul. Foul. Tan. Time. Tan. Apat din. Apat ka na tan ha. Tan, apat ka na tan. Warning for penalty. Warning for penalty. Warning for penalty na. Sun. Apat tan, apat. Oh, yun, nakabutas din. Kasi yung papa ba yan? Isa lang sa fourth quarter. 5 minutes. Oh, dalawa. 15, dalawa. 7. Okay, screen, screen, screen! Screen! Screen kayo, screen! Seconds shot clock. Ball, tira ball! Gay, gay! Gay, tira! 5 seconds shot clock. Gay, gay,
Number 3, Casillan. Number 3. Penalty tayo pre ah. Silla. Both team penalty. Both team penalty. John Paul, third personal foul ah. Casella. Third personal foul. Wala pa rin. Ilap. Kulang sa practice. Kulang sa practice. Oo. Kulang sa practice. Wala pa rin asyo. Dito! Ah, pinasap. Hoy, iliyap! Black and black. Apaw. Kupabal. Kupabal. Casillas. Sinyal. Mabilin. Butas na. Remaining time 2 minutes 14 seconds. Baba kayo, baba! Run! 57 or mamadali sila. 57-49. Oh, bola! 15 seconds shot clock. Okay, let's go! Nice! Nice, rep, nice! Penalty na rin. 16 pa pala. 16 pabala. Second personal foul. Second Penalty tayo personal ah. foul. Both team penalty. Ano siya papabayan? Hindi naman tayo. Yun. Set pa. 1-0. Bawas! 1-0! 1-0! 1-4. Score 58-49 in favor of Sinulog. Nagulang yun. Pag-shot. Rad, posisyon! Ikot bola. Pag-shot. 15 seconds shot clock. Paul, wag dyan, Paul! Wag! Hindi kayo pwede ah. Wag ka dyan! Reserve lang kayo. Yo. San. Felix Sanz, wala ng timeout ha. Derek Sanz wala ng timeout. Remaining time 3 minutes and 20 seconds. Ito lang gumagawa eh. Kasi Basaya. Screen, Paul, screen! 58, 51 tayo ha. Score 15 to 2. Sige, Paul, screen, Paul! Sige! Dito pa, Paul! Ah! 10 seconds. Medyo depensa. Nice. Hoy! Ibabaw kayo, May! Ibabaw kayo lahat! Para makakuha kayo ng bola! Pwede ka Hirapan kayo eh! Time mo. Ay. Oh, okay! Dalawa! Nice ball! Nice pass! Oh, baba! Baba kayo! Okay! Bula! 60, 51 tayo ha. Ah, dalawa! Dura! Ah, screen! Screen kayo! Screen! Labas! Nice ball! Nice! Nabali! Stop na wasap. Stop. Pumasok kay Tan. Ah, dipinsa lang! Dipinsa kayo! Ball! Taas na kamay mo! Taas! Remaining time. Remaining time 1 minute 55 seconds. Abela. 2 points by Abela. Abela 2 points. 53-62. 53-62. Ball! Baba! Ay! Wala rin po. Time out kami! Time out. Miami. Miami.
Remaining time 1 minute 10 seconds. Ball, bola, ball. Ini ball. Tara. Kasinyaris. Señales. Sa Kasinyaris lang nagsusunod. Remaining time 1 minute 25 seconds. Gay, baba. Sige, oh. Ball, bola, ball. 10 seconds. Tira ha, 10 seconds. 7. Nice ball. Tira. Penalty tayo, pre. Penalty correct. Asya, warning po. Salang. As to warning for graduate for personal foul. Makaya. Remaining time 1 minute 2 seconds. 55-62 in favor of Miami. 1-0. Sige, balik. Makahirap. Makahirap. Penalty tayo, pre. Penalty na yata, penalty na. Penalty. Both time penalty tayo. Isa pa lang. Makahirap, personal foul. Both team penalty. Both time penalty tayo. 62-55. 62-55. Pito. 58 seconds. Pito. Yun, pumasok. Walang nagsusot pa. 56. 62. Bola. Wala. Uy. Hindi ko lang si Tanto. Ayan pa rin. $39.5. Rod, balik, Rod. Sige, taas kamay. Wala pa rin. Sa kabila na. Oh, sa kabila na. Miami tayo, pre. Miami. Miami drop ball. Ball possession ng Phoenix kanina. Rod. Sige, balik mo. Sige. Ay, sayang. Wala pa rin. 15 seconds. Taas kamay. Wala pa rin. Foul. Foul tayo, number 9. Apila. Penalty tayo, ah. Penalty na rin. Apila for personal foul. Penalty tayo rin. Penalty na. 3 seconds na lang. Remaining time 8 minutes and 3 seconds. Puro di mga kuwan ba? Joker. Wala 5 games na lang. Walang gamit. Ang ganda ng sapatos. Pasok. Ito. Sapa. Seven. Balik na. 8.3 Wag na ball. Oy! 64-56. Meron din.